tantro ahwe na no video a abrante be ye a wo dwa nenum a wo maame wo ya wo se abrante wo ni bibia eye ntro na odi eye kasa na ichi na wo kasa ebi on onim so oni bibia sana owo hi e tantro to amanfo so bi tu maame fu se obenya asem ede ne pie enim gwase ne pie ma mienu ina ofa agrada eni koku bofo asem no wetime busa wo musa kwa meyi wa no amega asem jiro susu wiase wo according to Kama agrada jata ba honhom ene ti agrada mu okay ene wiase so jata ba ono na hante for aduane na bema na be dey ababedi jata bema tuwe obe hante for aduane a cheso oni ni nuanu be se miensa na se 9 because jata bema obetima da 24 hours jata bema honhom ene ti kokubo fosumu so ti ase na maame agrada susu wiase no on chese onu ye konfoba wa program ni duma sika gare ji amafo na osofo so aba se onu susu ewo spray money oil on ti ase sa o se kokubo fo begu na ejuma eti no ewo so de enibire atake kokubo de se obi adi ni lame se na mekaba eti susu wi ase ntoko koso no sa na tie jataba eni jatabema eno makabo eni and the spiritual battle okay agrada to se ano na dwimu no onim se anase ne se kokubo fo asole a oye no bibi hyase wakoti akobusebusa se kokubo fo asole no bibi hyase on tiase se kokubo fo bankran enu ani ne ya na nu ye wotintin se mahogany agrada tiase sa etono se owo kokubo fo secret a obetimi na tata no obetimi ye pie egu nanim ase egu na sole enso wiase obia edidi sebi adwuma oye ho na no kokubo fo asmo kan se kokubo fo se wo oyera sebi ebebuo nipa ye fa edi sika entoso kama honhom osese oba ye nchen a enema mienu pe ofa ewiase eye wa ho oden ani wadwuma ene ditire wiase se wo ho oden a adwuma bia obetimi ade aye oye adwuma so be de obenye sika okay obi no oye adwuma obu akomoda ye adwuma etwe sika etu frek o frame one god a ye nka bibia a kire me membo amane a kire me just go straight one god ma ho oden ana medwuma sem asa enema mi ni penetrate wiase ofasoti ase na kama ko hwem na waka kire o se seni na de ekoso etu kokubofo eni agrada ntoko edie obi kan esbosi e baaye ohun ntokwa esbosi na e baaye ebetima ba fo mumienu ho e de asemba so a amafo to betwi ebitu se ma no omumienu no omu de abompreko omu confuse say best of the same feathers confuse the word the hunter say no oko preko Kennedy Japan who me dan mu no eso che omumienu etomienu no omu confuse Kennedy Japan say say oko preko Japan why confuse but omu ntokwa na 3 years and as say so no bribe akoso enti no ye kasi ye di oko preko Kennedy Japan kase ogbowua agrada semu a kwakwa na de ngwasa be Kennedy Japan dada bribe akoso eti met ma de oko preko Kennedy Japan ba papa no me penasem say o he be ma o si so my hand there ene agrada akachewo na so ne so wo on hwe de ekoso na won say obofo asone obofo nso on hwe dabi ofa ma me ka asem kire o obofo e yo nipa bi a sabi de bi me ka se kokubofo wi e mane ma ewiase hype ana ewiase ni gie ana de nipa bi kafa na ho no e mane timu ye ne de because susu wiase no ye de na kotobo somso baby oda no ne kasa bedane ama edom akaseti ansa osofo na hintasem tu na o yesi osofo na hintasem tu dwa eno na epia bonte no ke ba ne sei ana obi a wa shata de fita kwa asole na obi a oda techemu osimi ko peja no ukoti bi wei preko eda techemu osimi ni ko di agro ke wiase de ka wo dware na se sebi bodeni be yi watade a ye gire dwaye dwale wie efre emere fofo breye
na de twa yase da boyimu na ye pia bonten ye fa ye wuhuro ye deja en chesi bodem se kwaje atade e ba ne sana wo ne bodem nu man na abodam ofa kwakubo 40 ehan mu maame agrada to oti esum mu eni kwa se esum ni ehan e wo twaka ma esum enka de obeka na ye de ya esum mu no asembeba wo ti ehan mu Yakopon na osom no sabi edombi akọ abante kokubo foi nase onyenyenyenye kwa ne paibo asa obi yale onyenyenyenye kwa ne futuo abo obi onyenyenyenye kwa po sabi ni samu ehire bi abo afa baabi eya mumye ka ne kura me nkasa mabofo kura na me de meka eti ntokwa we no eyesunsun ntokwa man kofo imienu judges ewo kromu a judicial form okromwa sebi Ghana echia omo eni wo kubusa omo Ghana constitution emrale omo no sebi enum no mutu edidi omo nkomo it is time baby akokubofo first or the assembly come court court e ba oni agrada antemu akokubofo e wo se come court no e take omo legal action na Ghana fo na ehu se ni ekoso no ensema enkofu bi kebu enkofu bi so no eye the main issue the main matter is there kan no na me one god me kebi ma because e pega na ye na o chicho antro a na se me nimu hia na ma be kebi na me be one antro no enya grade na e antro to kokubo fo so ensema o keke na se ye antro na bi antro no na de kokubo fo e kan de no kure kokubo fo de o kan de no kure oh no kure to na bi say na bi me ba e no kure e wi ase so no bi twema so ekọ court na ka se obi anka obi asemu bi ma kogo fotu maame agrada o be ka wasem on fa oni bibia se ne ba ne weka NTN akwakoye adwuma ama no so ontua ne kaya how would you know say ebia terms e wo oni abrante ne tem how would you know because enen kolaba omu twantro omu ni penifo ne nam na na me kan me se asofo nketo ba be wu asase entro si ya so ti ase when you see some ameno for TV so no kebi because a man want say branch and men kana semu biem so amoni din offer me say ye na ni pakura MTN ni adwuma no he etu nkotwe ba bi eda senye ensankeka enka mami ka adno sakofa ntokọ we asa bebiem ba sia MTN de ohun MTN de no say wan kasa wuyi hintasem bi atudwa ntimi sansem no AP no na madwene ye me se bia hintasem a odi tudwa e no na ekoso eno na AP opo eno na ekoso ba me ba che se obofo kokubofuo so be tie wan god enum asempa me se kokubofo dabo somusuo enipekuo ena di na kwakoja se ye ma me pep donko oba pep me dawase na no tokwa wogira mechi me se dawase biem me pep donko asem enso ma me pep donko wa ma enipekuo bi kasa de ai dane no ni nsema oka because pep donko is one person of fighting for justice or a justice woman first na ma fontina se eso ene amafo bi e fe pep donko e kika nsem e pa chaw se onfa nkofo bi boni nche wo mo se boni de o sa eno de oba pep donko ye boni de se entokwa okun ni se sika gare ni de oba peni agrada onjai oba peni agrada wonye sika sisa won sa no kakra na Ghana for ka ye pewase ya mi bisa wasema ye ntwema se wa kan ya kosi oba peni eti de bi na se me maame mi nua ba bibia me yire pep don come sire no the justice fight no start here no me sire no if you are saying penny for say obi nima obi chire ena ni wo twasa no onim se ne chia de achia se maame pep don ko e manu hwe ensemi so sabi minim nya sanche no entokwa kakra ne maame agrada nyaye kama honhom ene ko asone bi so ko twitwaje wo kra ene wa ka so pep don ko wani ade no mpaibo ene sebi wa honhom edi wachi so di mutintimai ene ba ne sei ena o ma sebi onipa aka wa kire wo kra ase eyi keji mu ama wiase na ehu ko ka wa se ko ka mutu ko siew e ba ne se ne de na asema ba wo wuri maame pep don ko
e defend san same way me ka se on defend Kwaku Bofo ba si ati ba de me ke na say si ameba Kwaku Bofo offer wada ma me ka se no fa wada wo ma me se me ka se o ko defend Kwaku Bofo papa osu bempa me pa ne chow se papa twe free maame agrada ensemu o yo sofo kese there is nowhere obetime ni esum eni ahan edi agro opem se di panaka se masakra ma adwen ma fanya kopon se mekra ne ma gyenkwa why born again wasaba nyakopon nchen de why abode foforo eno ana papa bempa e wo se onini edi nkomo se say ma papa bempa e wonu asem ena Kwaku Bofo tie ye ena ensema agrada ntokwa ne kan no court no e papa bempa ene pa Kwaku Bofo chew se onjai na mo ye Kristofo onfa agrada bo ne nche no ena obofo etie ye eso de maame agrada eye no busam se papa bempa timi afre na ka se onjai de wo ye na me ye so se papa bempa afre no so ontie se na man krado o papa bempa o pa ne choji scan ho o fre ne papa mua o ya ade na papa bempa afre wo man krado apachi se jade wo ye no si asaji ni ya ofa ma kama se na ofa wada wo ma ofa na ofa enipa no unim ni din ofa na menim ni dia se bi ameni se me ahwefo nti ohun ofa so bi won ni se amanka bi apache eti ya ka na tasa apache aba won no e yare dabi o obi e de won no onu ni nyame abode afa won no eti ofa ya mfa won na kwai papa bempa etu ne se asewu se amanka do be ma ne ma konto kwatwa so twaso na mo ye Ghana fo motu kwan amankrado kache papa bempa se obi etimi nchene de wonye that means oni agrada abo omadwe pose omo fa papa bempa numa asem enye bi na mo de ayeta omo fita eti Kwaku Bofo se papa bempa etu fu se twaso ne fa asem ko ma judicial fo no is Ghana judicial fo omo peje omo se Lufthansa abelande no omo ni abre na nado ase omo kena omo mo vim ti Kwaku Bofo fa won sem koto wono mo lawyers fo na ye di ka che contempt ma mo mienu no mo nkodi asem no wo ho social media ayese atamdidi no doso utie sem agrada eka eche Kwaku Bofo a ofa sabi ye no na se na ame ba Kwaku Bofo so kan bi won se omu ntokwa ye won omu menu na wa bi esume patru tu Kwaku Bofo fo okay ono we petu ni fo wonam ka so betie agrada tu ni fo ntie because onimi asa che obi Ghana emfa ho se enne etimeka se no obetie emfa maame agrada se obetia o choto kwa no so o choto kwa no so na the customers sika gare no obi ameje wo mo ye Kwaku Bofo so bona o ye na sole o ye okofu nyoma ono so ye na sole e ba ne sen ene ntokwa na me kan ye se Tene TV ya wo bie no pe obi ne fa ho se ne nsa na nkofo fa advert emra won chen na nye sika nya fasodie e wo Tene TV na wo ma a mo so nyini omo be ye sika omo ko university omo be bobra omo be ware sane me na maame ni hu ye enso so ye wie o ye bilonia onu ani se bia onu a de me ka chere se Kwaku Bofo me pa ne chewo mi se makonechi makoni nsem onya abotie e mani di nsem bi echi na no kopa enkoka asem bi na nadofo ennyina so enka se dia maami eken eyampa enso na eyampa na no maka me se asofo mo anhwe mu yi a ensem besisi no afi no hwe se na no sofo ba ko yekoku nkola mi na hye ne kan mu yesi nkola be wu obi ne koku nkola no hye na se ofa e kase me be mu sisia na sese kama se Ghana judicial for no mo peja omu di asem omu ye nyoma asem no da abansem omu rewre mu me pese be kum too much yes de me kan se osofo no susu wiase no oni hu bi lepo oni hu bi kwapo na onya awe lepo oya awe kwaso na e threat okay enti ofa me twenya abote se na me betena ase ka chem se akuapin polo me ba me ka se akuapin polo twimu tan ya ni betum ema edwum fo ka chem se o amanfo be pa chairman no mo be pa de no kama kasa eno na me ka me kasa akuapin polo ibe ja no na akojeni na me se unye si ano no okay si ade me kasa na odi mechi a undi nkuku da you always be part of the winning team it offer Kwaku Bofo
jata bema honhom na ti ni mu jata ba honhom na ti agrada mu okay agrada ye ka ne hantia ye ba ne se ye hanti mpesika ya agrada agrada hanti papa o hanti pesika se no hanti pesika no ena me bom pa se ka on diverted na corporate world ko ye billionaire because utimi hanti wa hanye sika there anot me ma word be hanti pesika anot me ma word enfa product bi kwa magana embo hu dewudo ma edom ento ensayale enye sinchene na unye sika mfiri mu eti kwakubofo eni agrada ntokoi men ta kwakubofo ana men ta agrada men ta abofochi ana men ta agrada echi nemo ni ebeboa Ghana ofa ena na meka ni Ghana fo no dodo no ebeba abonten akase se sedie ye sika kakra ye nya no ye ho toye sika gale no ye twem ye scam mama agrada wate ase Ghana fo ate ase pe edumafo fo bra system ni mu na amafo so support ni ndi wo tinye bodo wuro ma ye nua ba no ye do ye posem ba si awon ye town so ye e de ansem abese wo busue mu se ukunu ya woni ni tuwe papa ni monyamfo yi o ma se Ghana fo obi on wale krada obi a woni kunu obi a ondi mukwapo no esola na odi abrante atem na no kokubofo odi akokubofo atem ama na no krasi na no kwotera ukunu e ma be mesu sabi emre bi odi e ba bonten a one obofo edi nkomo utimi nse eyenuado ene ebuo nkomo ono ne kokubofo di ye eso ko wala oba kuku nyina wo be de nyaso no ada si awon se tio wo ka se pep donko e kan okore oti asemade no kore da na o support edititi a wo ka se pep donko pese onko ka bi nkire onko baki ye maame agrada yi ene se wo pese wo kire se ye maame agrada e wo no kore won nsem no mu fa me nka se pep donko pese okọ baki maame agrada oba pep ni video bi enu etofo ma me menhwe okay obo wa kra bitie me na me kate Ghana for so muntie maame no na no de ya ba fana no ya to nchen ni tuo ne pump action no AK47 no no ne na kode on tone sambo ba na no ebe discipline so maame no wa fight for justice ba bloggers bi e pese ye ni di nkomo bloggers bi pese omo faso e divert the maame no eye no e ba ne sana Ghana for ebe lose confidence trust in the woman e mo bi ntio de ye o kwama Ghana kuma Ghana se o kwama nipa ba akofo a me o se ba akofo na o kwama no so ti ase che over sia ensemo ho sia ensema o kan wo ahintasem so no me yeso se mpanimfo no etie pa o because am say last I trans wo kan se migration for a omo wo borders ene ade no omo etisi krom wo kan na no ye fa krom ye hu se migration for ewo krom a omo eye adwuma e check niema ene ade enti ahintasem no eno kire se empanimfo a omo oman mu no omo tie asema wo be kan wo de asema ebefiri wa no atofo no omo tie omo de eye adwuma because see ye nim se border ya migration for no ewo no border na amanfo nam so a omo eba binum ni papers binum wo ha eni kwase omo eba oman no mu enso omo ba binum de ne niema bone na eba tutura sem ne ade ekoso oman no mu na untumi kasa ahoho enka ho endi ema wo kasa se omo etisi krom na omo efeshi omo a omo nye papa omo wo oman no mu no ahoho a omo di oman ni nya no a omo ewo oman no mu no enokre omo eye ofi se obo adwo ewa asasem na okan no alpha security ni de o my pani akufado me danase se sunsumo intasem ye kasa edu echire o my channel to the world yes na nye Flaster House ananima ele se wa ya alpha o my pani akufado ye sire no Ghana youth no mo wie school na omo pe migration ewura no mo titifie no region by region bia your youth be go on pe migration enya akra kwa all the regions also mo recruit new people na ye rura efie mu efifie ye bodama ye boda frifie ansa na fa ye si abonten
eti ɛwɔ sɛ start free efie ɛna efie so ɛsɛ ɛyɛ ranges ni nkura ase no ansa na abe pia Accra so start free Accra they will all run to the villages oko villages so they will all run there and come back to the city eti ɛwɔ sɛ ranges bia no yɛ start wɔ hɔ ɛmɛ start baby nya baby ɛwɔ sɛ region bia no yɛ rukutu region bia rukutu na ministers na aban afọ bebrebe no yɛ tete emu pay so ɛde masa mmaburu no no mo de bɔ adwuma ma Ghana na yɛtumi fish the bad ones na wɔn bɛhyɛ Ghana akakye ebotuo eku nipa rɔbu nipa no ɛbɛgye contract ababɛ assassinate yɛn mpanyinfoɔ bi ɛne adɔfo ne businessmen bi no sankɔfo ne sɛ fish ɔmo na ɔmo da dɛm ɔmo nyɛ nkusie ne nkrante ɔmo hyɛ fam ɛdɛm mu na ɔmo deda eto ma mpanyinfo fado sɛ n'ani abere deɛ a ma ne nyɛ wakra ɛma yɛn hu sɛ wa start start ranges in here because criminals no mun takra o almost say ranges increase no all almost say it offer ye da man peneku fado ene ne parliamentarians de do ma say ensem aye ka omutie yes asida kese so koma oman channel boss na ngasa oman ye tia no ye da na say Ghana e da na koma so adumaden a ekoso Germany na echi no o se twa na echi etwe Ghana ho dia or mind the boss ye da wase create bi aba Ghana ha ebofa Ghana de hye ho a e da sida kese e be ma o mind yes mpenifo se kofa bae ono e na adwen Ghana ho face e jofa so my peniku fado se ye ken wate ase de a na se yensemfo ne kan ye na de kan sebi enya tasem de a na my penia fade a ye da na se wa kire se adwen ni ba ku fotrim wa kire se so obi atwe camera sini so eka oman mu de ha oman ya oman peni obetie e de aye adwuma enya tam didie momen kan no oye nipa oman ne so ba kofo nani we etimi kata yakopon ani bia si anan o mu koche last week o mu koche 224 bi ewo East Legon o ze East Legon for no di akase mu afa akase mu si a ka tutu amaka ya bija fo ai me kana amanfo ati ase yi ye si wo mu ye koche wo mu no ebinom ewo kunu ye si obi akra ni kunu se okọ ayie okodi 3 days aba se wakọhye East Legon AC22 hook up no ebinom wo ha asọre mpanimfo eyire no hook up enti ma me ne se Sunday na ya hu mu asọre dem no urade nipa bobo nipa wo na die na o man yikura ekoi ma me ne se Sunday na ya hu wo mu wasanka o mu koye na ka Sunday ebedu Sunday na gaja waba ani ekopa wo mu do mu kohye mu enu ti Sunday no ya hu omu wa asore ana kola e koso no ya ko keto ya omu wa asore enye easy si ade e koso yi esese security for no e koso e chechire omu a omu si tutu ni because na foreigners bi omu se foreigners ni omu abo omu amomu eko omu krom ufi se aduru breath se o mind de na esi form e wo saa eniema e koso yi because enya akra hanko ko regions ni nyina e wo ho especially say Nigeria for uncle last 16 years 18 years 20 years omu nyina atiate say o man ni mu a sa brana na dodo na ebo ufi say